Hello friends, this is Darshan and welcome to Soul Curry. Hope you guys are doing well and staying safe. So in this episode, we are covering one of Panjim's iconic places that has been selling delicious food for the past more than 20 years. This outlet which I am covering today has been selling one of the best pav bhajis and other items right in the center of Panjim. If you have not guessed it by now, we are at Bhaiya's Pav Bhaji, which was started in the year 2000 and is still going strong. So let us meet the brains behind Bhaiya Pav Bhaji. And before going inside, if you are new to this channel, don't forget to like, share and subscribe to Soul Curry. And don't forget to click on the bell icon so that you get every notification from our channel. So let's go inside. Come on. So let us meet the brains behind Bhaiya Pav Bhaji, Mr. Revappa Arsid, and he is his son, Mr. Arun Arsid, the second generation who is continuing it. Mr. Revappa Arsid is also fondly known as Bhaiya Ji. भैया जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कैसे स्टार्ट किया और कब कौन से साल स्टार्ट किया था ये? 81 चल गया 81 में 7 महीने 20 तारीख चल गया था 81 में। और पहले क्या था तब? मतलब पहले कैसे स्टार्ट किया था? ऐसे कोई गाड़ा दिया, कोई स्टोव दिया, कोई पेट्रोल दिया, कोई तवा दिया, चालू क्या नाम से ऐसा ही। पहले छोटी गाड़ी से स्टार्ट किया था। गाड़ी से। वो कितने साल तक रहा? वो 4 साल तक रहा। 4 साल तक। तब अरुण जी साथ थे आपके? नहीं थे। और ये आउटलेट आपने कब स्टार्ट किया? 2020 में लिया, 2002 में लिया, 2000 में लिया था। 2000 में? 13/10/2000 में। और अभी जो वैसे आउटलेट है वैसे ही था पहले या कम है? फिर भी अच्छा है, वैसे ऐसे ही है। हाँ। और अरुण जी, आपका एक्सपिरियंस कैसा है आपका? माझो एक्सपिरियन्स बरो आसा बिकॉज बाबाच्या टायमार तेन्ना ऑनलायन नासलेले, मोबायलाच्यो ऑर्डरी नासलेल्यो, होम डिलिव्हरीज नासताल्यो, तेन्ना कार्ड पेमेंट, गुगल पे बी नासता. ते सगळे टेक्नॉलॉजीज आमी आतां आमच्या प्रमाणे चलोवपाक जाय आनी न्यू वेज वरायटीज पळोवपाक जाय की आमी बिजनस ग्रो कसो करपाचो. बिकॉज आजचे सगळे यंगस्टर्स बोल्सान मोबायलानूच पेमेंट करतात, घरा बसून तांकां डिलिव्हरी जाय. तितले लेजर आनी लग्जरी जाला की लायक सुशेगाद. पण कोण खावपाक येवपाचे आहा कस्टमर पयस पयसच्यान, तांकां हांगासरूच बसून खावपाची उमेद आसता, ती गरम गरम पाव भाजी खावपाची. सो लोक पयस पयसच्यान येतात, थोडे जाण फोन करून येतात बिकॉज तांकां लास्ट मोमेंटाक घरा वयच्या पयलीं खावन वचपाचें आसता. खंय पिक्चराक गेले, खंय भोंवपाक गेले, सो तसले वॉकिंग कस्टमर आसता, कोण टुरिस्ट कस्टमर गुगलाचेर रिव्यू पळोवन येतात. तशें न्यू कस्टमर्स मेळटा आमकां. पण तुम्ही आता पयलीं जे स्विगीच्यान आनी झोमॅटोन आशिल्लें, आतां तुमी स्विगीच्यान स्टार्ट केलां. हय, तातूंत कितें बेनिफीट आसा तुमकां? हय बेनिफीट आहा बिकॉज स्विगीचेर आमकां न्यू वॉकिंग कस्टमर मेळटा जे म्हाजे कडेन येवन व्हरलेले आहा ते हांगाच येवन व्हरता. बिकॉज मार्केटान कितें शॉपिंग करपाक गेलो तो वयताना भाजी पाव व्हरया म्हणून पर्सनली स्वता येता, तेतून आमचे मनीसपण वळख उरता. स्विगीचेर आमकां खबर ना की फुडलो कस्टमर कोण आहा, तो रिपिटेड आहा कितें आहा म्हणून. पण स्विगी सुद्दां एड ऑन कशें बेनिफीट की कस्टमराक घरा बसून मेळटा आनी आमकां तितली सर्वीस दिवपाची गरज ना. बिकॉज पार्सल दिलें की कस्टमराक तीच भाजी तितले बेगीन पावली की आमी हॅप्पी. तुमकां ह्या पॅन्डेमिकान त्रास जालो? हा, पॅन्डेमिकान त्रास जालो, सगळ्यांक त्रास जाला तुजो. कित्याक की लोक पडले आमकां भायर भोंवंक मेळनासलेले. स्विगी झोमॅटो आसलेल्या कारणाकूच होम डिलिव्हरी दिवंक शकताली. स्विगी झोमॅटो नासल्यार वॉकिंग लोक रस्त्यार कोण नाल्यार पार्सल कोण व्हरपाक येवचे ना. सो ते प्रमाणान बरें आसलेले आनी वायटूय आसलेले. पण अजून तुमचे टायमिंग्स फूल फ्लेज जावना? अजून टायमींग फूल फ्लेज जावना. म्हाका याद आसा पयलीं आमी 12 पणजे येताले तेन्ना एक शॉप सदांच ओपन आसतालो आनी आमी पाव भाजी पयलीं उमेदीन खाल्ली आसा भैयागेर. आतां म्हाका दिसता 12 पर्यंत चालू दवरप मेळना. 11 पर्यंत चालू दवरता. 11 पर्यंत. हय, पयलीं आमचो टायमींग आसलो हांगासर 5 ते 10, 12 पर्यंत. आतां 4:30 ते 11 पर्यंत दवरता. So as you can see, this business which was started by Mr. Bhaiyaji, his second generation Arun has taken it to the next level. He is brought in Swiggy, Zomato, online deliveries and is actively taking a part in taking his legacy forward. तुमचे आनी कितें प्लॅन बी आसा फुडले दुसरे आउटलेट बी करपाचे? प्लॅन आसा, फ्युचरान प्लॅन आसा. एक बरो सेंट्रल किचन आसपाक जाय, जे जाग्या वयल्यान हांव पणजे, म्हापसा, मडगांव, वास्को सगळे कडेन आमची एक ब्रांच आसची म्हणून उमेद आसा. ती करुया बेगीनच. ओन्ली गोवा काय भायर? सद्याक गोंयांत पयलीं करुया. बाबा येवदी सगळे कडेन ओपनिंग करपाक. ओके.
सो आम्ही देवा कडेन मागता की तुमचे आनी बरे भरभराट जावनी आनी तुमकां देव बरें करूं. सो अरुणजी आमकां सांगात तुमचे हांगा कसले कसले आयटम मेळटा. आमच्याकडे हांगासर 4 भाशेची पावभाजी मेळटा. प्लेन पावभाजी, बटर पावभाजी, चीज पावभाजी आणि पनीर पावभाजी. त्याच्या भायर आमचे कडेन मेळटा वेज पुलाव आणि मसाला पाव. सो आतां हांगा कितें चल्लां. आता हांगासर पावभाजी करता आमी. ते पावभाजी भितर आमी इंग्रिडियंट्स घालतात ते ऑनियन, कॅप्सिकम स्टार्टिंगेक पयलीं फ्राय करतात. त्याच्या भितर टोमॅटो आणि पोटॅटो घालून सगळें मिक्सचर मिक्स करतकूच भितर चटणी घालून मागीर ताका स्मॅश करतात. त्याच्या भितर बॉयल केल्लेले कॅबेज फ्लावर बी वयता, ग्रीन पीस बी वयता, ओवरनायट सोक केल्लेले. आनी मागीर आमचो मसालो चटणी बी घालून मागीर ते मिक्स करप आसता. एक 15 मिनटां पुरो भाजी करपाक. स्पायसीस कसले कसले असतात. स्पायसीस एक 16 भाशेचे स्पायसीस आसता भितर. जो आमी गरम मसालो आमी स्वता घरा कडेन करता तो. सगळे तुम्ही स्वतः तो करता. आमी बाबाचो पयलींच्यान मसालो आहा तो आमी घरा कडेन करता. तो असो कंपनी कडलो मेकअप हाडिना आमी. तो गरम मसालो आमी आमचो ओन करता. तो 16-18 भाशेचो मसालो एकठांय करून. सो सुरवातीक जो आशिल्लो तो अजून पर्यंत तसोच आसा. तोच आसा हय. आनी आमचे कडेन मेळटा वेज पुलाव. वेज पुलाव आमचो बरो वयता. सो पुलावान तुम्ही कितें कितें आयटम आसता. तुम्ही कितें कितें इन्ग्रेडियंट यूज करतात. पुलावान बेसीक तेंच वयता जे स्टार्टिंगेक आमी जे तव्यार कशें फ्राय करतात तशें ऑनियन कॅप्सिकम फ्राय करून कॅबेज घालतात, ग्रीन पीस घालून फ्लावर उकडलेले घालून हांगासर जशें पोटॅटो आनी टोमॅटो चड वयता तशें ते थंयसर रायस वयता प्रिपेरेशनाक आनी मागीर ते काडून आमी बरें फ्राय करतात. आणि कितें मेळटा तुमचे कडेन. मसाला पाव. मसाला पाव. सो मसाला पाव कितें आसता एक्झॅक्टली. तुमचो मसाला पाव कितें आसता. आमचो मसाला पाव बेसिकली जी आमी चटणी तांबडी चटणी जी आमची स्पेशलिटी आहा जी चिली पेस्ट आसता जी रगड्यान ग्रायंड केल्लेली ती पेस्टीक आमी कूक केल्ली आसता घरा कडेन एक प्रिपरेशनान. सो ती चटणी तेजे भितर जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून तव्यार आमी सोते फ्राय करता आनी मागीर पावान डीप फ्राय करून ताका गरम करता. आता तुमचे टायमिंग बी कितें आसा. कोविडा खातीर कितें चेंज बी जाला. हय कोविडा खातीर नॉर्म्स प्रमाणे आमी भायर ओपन सिटींग बंद ठेवलेली आहा आनी वयर बसपाक एका पयलीं हांगा तुमचे सगळे सिटींग आसताले. सगळे एक 10 टेबलां भायर घालताली. 10 टेबलाचेर 50 जाण बसून खावं शकताले. आतां आमी अपस्टेअर सिटींग टेबल दवरलेले आहा तितून 5 टेबलां बसताली एका टायमा वयर पण 50% लेस प्रमाणे
आम्ही फक्त 2 टेबलां दवरल्या जेतून 8 जाण सुशेगाद बसून भाजी खावंक शकता सोशल डिस्टन्सिंग नॉर्म्स पाळून. आणि बाकीचे लोक पार्सलां व्हरता, कोण गायडीन व्हरता. आणि आमचे स्विगी झोमॅटोच्या वांगडा सुद्दां टायप आसा. सो स्विगी झोमॅटोचेर आसा तुम्ही? हय, स्विगी झोमॅटोचे टायप आसा. प्लस आनी एक गोंयचो मनशान स्टार्ट केला ऑर्डर लोकल गोवा म्हणून. सो ताकाय आमच्या मनशांकूय एक आदार दिवचो आनी सपोर्ट करचो म्हणून ताकाय म्हणलें तूंय स्टार्ट कर ऑर्डर लोकल गोवा. आणि तुम्ही दनपारच्या आतां कितल्यांक स्टार्ट आमचे स्टार्टींग आमी 4:15 4:30 म्हणले चालू करता रातचे 11 पर्यंत. 11 पर्यंत. So let's taste this pav bhaji. So I have ordered a Amul butter pav bhaji for myself. It has lots of butter. Let's mix it first and then taste how it is. So let's taste this pav bhaji as it is first. Now let's add some tomatoes and onions to it. Your pav bhaji must be enjoyed with onions. To get that crunchiness. Now let's add some lemon juice also to it. This bread is roasted to perfection, perfectly as it should be for a pav bhaji. Not too soft, not too hard. This pav bhaji is delicious. It has a perfect blend of all vegetables and masalas. The taste is really marvelous. This is a must try pav bhaji. The expression says for itself. I've just loved this pav bhaji. After tasting the pav bhaji, let's taste the pulao. See this pulao? It is a mix of various ingredients. It's a good combination of spices, vegetables, tomatoes, potatoes. It's a very good pulao. A bit on the spicier side, but if people want some more spice, they have provided a chutney to make it more spicier, and the taste is fantastic. Overall, a very good experience. Now time to taste their masala pav. And this is the variant of masala pav, roasted to perfection, and the spices and the aroma, it's too good. So let's taste this now. You can see the generous dollops of butter. The presence of butter and the garlic on this bread and being roasted to perfection takes this bread to a whole different level.
Too good. Now let's listen to some feedback from So you guys customers. come often to this place? You guys come often to this place? You're from Nagaon, specially come here. Okay. So how's the taste? Good. Worth coming from Margao? Because for the exhibit tag, the best now I think discounts. Okay, thank you. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर। और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टे सेफ।